Total, mag-clustering dahil. Oh. Basta sabay kayo, ato na lang tao yung mga kuwan. Grabe na sila. Grabe, sa idea pili. Surprise. Yes. Oh, bisan na good. May make. Oh, sige na. Bisan di man dimad ka. Hi guys. Let's Now, let's unpacking. Unboxing and unwrapping. From smallest to biggest or to biggest to smallest. Let's start with the small one. Let's read. Keep, pakibasa email. Ano man dyan? Keep germs away every day. Guess what's inside? Oh, guess ko na guess. Unwrapping. Hindi man kong box. Sige na. So, Ay, tani. Kung soy makatugmao naman ija na kibali. Kuya Rob. Right ko. 70% solution. Ay, imo ma'am. May mo. Ano ko na John Keeps John the ha? germs away. Oh, ano man. Sabon. Ay, pakon. Special thanks to mga banini diri. Galing. Spearheaded by banini Yes. Jessa Yes. Ruby. Okay. And Jess. Ni first ka mo Jessa. Nga, mga thoughtful, mga guwapa na. Mga guwapa, mga kind. Mga Yes. Ako ang sakto gay na po anda. Ano na isa na klase? Ano. Ano pa yun? Kuman, Chun? Sanitizer. Yes. Hand sanitizer. Thank you so much. Kay. Ajay si Kay. Say hi, Kay. Siya, si Kay. Next one, guys, is so thin and tall. This one. Teachers write on the hearts of their students things the world will never erase. Bika bright ka din Oh, ano yan? Ano to? Ano yan? pen. Ano yan? With the efforts of the kinder teacher, Jessa J. Kaya kilaya na kinder. Oh, grabe ka dyan ka. And with ideas is a manager. na Bitan, si uno Jess. man dyan. Uno man dyan. Pagmasa dyan ko uno. Ball pen, sign pen. What's the color? Red, blue. Oh. Hello, Ginoo. Color. My favorite color. Thank you so Yes. much. And not only one, but two. One and two. Next one. Dapat dyan masama. It's a flag. Nasisa na ka na rin. Isang man sa lamin. Dali, ako nagtanda ko sa'yo. Okay, next Okay, one. okay. Ay, di na natatawon. Kaya tagdaw ko na yung kuyuton. Next one is a, oh my God, it's a flat. What's this? Flat, a thin also. Okay, guys, Map. It's a map. Wow. Let's read. Make time for yourself. Keep the glow going. Oh, may on ba ninyo? Ano man? Oil. Uy! Glow. Ay, pwede ko about you. Ano na eh? Ako kay doon, butang ka sa face. Mask. Sige, siya pag-gisap ko. Mag-gisag. Kaya ka ba ito sa ito? Sige na, ba siya participation? Participation. Ano man? Kaya kakas na pero. Busy ako diri na. Uy, ganyan sa din daw sa ito mga kuwan. Supplies. Ako matatawa. Kinuha daw sa ito mga mas sa ito mga supplies. Wow. Ay, ginawa ko. Para na may stress, maglagay ng... Yes. Oh, Oh my God. Oo. Mas gana ang kwartang ilaw-laong. Kasi oh may saya. Ikaw sa automatic na Ay, different. Ay, Di ako nakabati sa inyo mga kuan. Mga description. oh my God. May Sige, ginawa. atro. I love it. Yes. Okay. Next one. Active rin doon. It's bulky, Automatic. circular, Oh. Hey, cancer! Cancer! taas. Cancer! Tender. Juicy. Lingin-lingin. Juicy. Makumo. Mag-umo. Itlog! Magu, ay, nang kinawa. Jolly ka, Jud. Ang minis. Hotdog! Hotdog! Jumbo! Okay, basta tayo nakumot naman. All it takes is 1 cent to bring back 1,000 memories. Ay. Ano yan? Perfect. Ano may name? Kolon! Madi. Kolon! From bench. Tingnan natin kung tama. Igay sa Tama. Jawon. Igay sa Jawon, madam, kung magdawat ka ng regalo, gisi yung tanan, kaya para siya may dawat sa mga. Sayang.
Okay, nay, same color. Nakadaw man ako. Nakadaog man ko. Sige na, ikaw first user.